Lautan panjang kenegaraan Presiden Prabowo Subianto berlabuh ke Eropa tak sebatas membangun kerjasama di kelompok negara Uni Eropa. Presiden juga menjadi tamu kenegaraan di hari jadi Perancis. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa merangkumnya dalam ulasan Istana. Mata rakyat Indonesia sempat tertuju pada agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Eropa. Banyak kesepakatan dibangun dengan Uni Eropa, hingga Indonesia unjuk gigi di hadapan rakyat Prancis dalam upacara hari jadi negara itu. Lalu kemana arah bangsa kita ke depan usai lawatan panjang Presiden Prabowo? Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Kunjungan Presiden Prabowo ke Uni Eropa menjadi agenda pertama sepanjang lawatan ke benua biru. Pembahasannya seputar kerjasama antar kedua pihak, khususnya perjanjian perdagangan bebas yang sudah dirundingkan 10 tahun lamanya. Dalam pertemuan, Uni Eropa juga memberi kemudahan bagi warga Indonesia yang berkunjung ke kawasan Uni Eropa untuk kedua kalinya mendapat visa Schengen Multi-Entry. Schengen merupakan 29 negara Eropa yang menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan antar negara. Kesepakatan ini disambut baik Uni Eropa dan Indonesia yang memandang masing-masing sebagai mitra strategis. We are both vibrant and diverse democracies. As a matter of fact, we found out that Indonesia's national motto is unity in diversity. One of our core sentences in the European Union is united in diversity. So we share common values and ambitions. For example, we are both committed to a clean energy transition that leaves no one behind. And I'm so glad that our Just Energy Transition Partnership is a success. I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. We consider Europe to be very important for us. That's why we would like to see more European presence and more European participation in our economy. Dalam keterangan pers itu, Presiden Prabowo menegaskan posisi Uni Eropa sebagai pemegang peran krusial dalam peradaban dunia. Meskipun ia tak menafikan Amerika Serikat akan tetap menjadi negara penting dalam berbagai urusan di kancah global. No, I think United States will be always a very important leader in the world, but I consider Europe to be also very important factor in the world civilization. The history of Europe, Europe is in the leading edge of many science, technology, etc. And Europe is always leading the world in upholding democratic values. Setelah itu, Presiden Prabowo bersuar Raja Belgia Philip di Istana Lachen. Banyak hal dibahas kedua tokoh, mulai dari isu strategis hingga potensi kerjasama kedua negara. Lawatan berlanjut ke Prancis. Di sini, Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan dalam hari jadi negara itu yang dikenal sebagai Bastille Day. Posisi Presiden Prabowo tepat berdampingan dengan Presiden Emmanuel Macron. Menariknya, saat pembukaan Bastille Day, pasukan gabungan TNI Polri dalam Satgas Patriot II menjadi tim pertama yang meramaikan parade. Ini semakin memperkuat simbol kuatnya hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang terjalin 75 tahun. Usai rangkaian, Prabowo mendapat jamuan makan dari Presiden Macron di Istana Élysée. Prosesi ini mirip dengan jamuan yang diberikan Presiden Prabowo saat Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron menyambangi Jakarta 28 Mei 2025. Pada pagi hari, kedua presiden bertemu tatap muka hingga menjalankan pertemuan bilateral antar delegasi. Pertemuan berakhir dengan komitmen kedua negara memperkuat kerjasama strategis berbagai sektor.
Kesamaan sikap Indonesia dan Prancis dalam membaca dinamika global jadi salah satunya. Dalam pertemuan itu pula, undangan Prabowo hadir ke Bastille Day disampaikan Macron. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Malgré la distance, au fond mon message est simple, Monsieur le Président. La France est à vos côtés et nous partageons à de multiples égards une certaine idée de l'ordre du monde. Cette visite marque à ce titre une nouvelle étape de notre histoire commune, par des partenariats nouveaux, mais aussi par une vision partagée des équilibres dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi, en effet, j'ai souhaité inviter Monsieur le Président Prabowo à être présent le 14 juillet, à ce que vos troupes puissent défiler aux côtés des nôtres et à ce qu'en cette année anniversaire de nos relations diplomatiques, vous puissiez être l'invité d'honneur de notre fête nationale. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Malam harinya, Presiden Prabowo dan Presiden Macron duduk satu meja dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan. Delegasi Indonesia dan Prancis berisi jajaran menteri dan kepala lembaga kedua negara turut serta. Tak berhenti di situ, Prabowo bahkan mengajak Macron berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah keesokan hari 29 Mei 2025. Di sana mereka memantau pelatihan bahasa Prancis di Akademi Militer. Hingga singgah ke Candi Borobudur. Tak lupa, kesepakatan dibangun kedua negara di sektor kebudayaan. Membaca sikap yang terbuka dengan Indonesia, pengamat hubungan internasional justru menganggap itu sebagai langkah Uni Eropa mencari mitra alternatif yang dinilai strategis. Tujuannya untuk menambah daya tawar Uni Eropa di hadapan Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump yang kebijakannya makin sulit diprediksi. Buat Uni Eropa, ASEAN itu satu blok yang penting karena ini bukan hanya emerging economies, tetapi sebagian dari anggota di ASEAN itu sangat dinamis ekonominya untuk menggerakkan ekonomi yang lagi lesu ya di tingkat global. Jadi sebagai satu kumpulan ini isinya tuh negara-negara yang sangat tumbuh gitu. Dan pertumbuhannya rata-rata masih di atas 4%. Jadi sangat-sangat bagus. Sementara kalau untuk Indonesia, ini mitra penting secara politik untuk sejumlah negara anggota Uni Eropa. Jadi kalau untuk urusan ekonomi sebenarnya saya melihatnya Indonesia itu lebih sebagai bagian dari ASEAN, tapi kalau urusan politik, nah ini baru bilateralnya menonjol sama Uni Eropa. Apapun pertemuan dan hasil kesepakatannya, pemerintah tidak boleh lupa. Relasi yang dibangun dan kerjasama yang diteken wajib membawa maslahat yang langsung dirasakan rakyat sejalan dengan amanat konstitusi. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Feriska Immanuel, Kompas TV.